Bonjour chers élèves, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance concernant le sens propre et le sens figuré. Comme d'habitude, chers élèves, avant de savoir qu'est-ce que ça veut dire le sens propre et le sens figuré, laissez-nous analyser quelques exemples. La première phrase, on a l'oiseau tombe de l'arbre. Deuxième phrase, on a le prince tombe amoureux de la princesse. Comme vous voyez ici le verbe tomber, on a utilisé dans deux phrases. Dans la première phrase, on a l'oiseau tombe de l'arbre. Ici, comme vous voyez, on a le verbe tomber. استعملناه في الأصل ديالو في المعنى الحقيقي ديالو. tomber هي descendre rapidement. نزل بسرعة. يعني الوازو سقط من الشجرة. Ici, كنهضروا على le sens propre. المعنى الحقيقي ديال الكلمة. Quand on dit le prince tombe amoureux de la princesse, وجينا نديرو فيها هاد لو سونس ديالها واش الامير نزل بسرعه بالحب ديالو على لا برانسيس. نو ici le verbe tomber veut dire aimer beaucoup. alors هنا utiliser le verbe tomber في لو سونس فيغوري في التعبير المجازي ديالو ماشي المعنى الحقيقي ديالو comme ici. Douzou d'abord chers élèves, deuxième exemple concerne le mot dévorer et dévorer. L'enfant dévore le livre. Le serpent dévore le lapin. dévore كتعني التهم شي حاجة بسرعة وما خلى منها حتى شي طرف. ici l'enfant dévore le livre. واش هنايا l'enfant كلا le livre كامل ما خلى منه حتى شي حاجة؟ non, il veut dire il lit tout le livre. يعني قرا هذاك لو ليفر بأكمله. alors هنا كنهضروا على sens figuré التعبير المجازي. l'enfant dévore le livre على أن l'enfant قرأ tout le livre ما خلى فيه حتى شي حاجة كله قراه. c'est pour cela qu'on a utilisé dévorer. la deuxième phrase on a le serpent dévore le lapin. يعني le serpent التهم le lapin بأكمله وما خلى منه حتى شي حاجة. manger entièrement sans rien laisser. alors هنا استعملنا le mot dévorer في المعنى الحقيقي ديالو في le sens propre. Deux d'abord, chers élèves, autre exemple. Les doigts du musicien courent sur le clavier de piano. Les athlètes courent très vite. Le verbe courir, اللي عندنا هنايا, normalement courir, ça veut dire quoi? Aller plus vite que le pas. هو الجري. هنا واش les doigts du musicien, الأصابع ديال الموسيقي تجري على الكلافي ديال البيانو؟ non. Il veut dire que les doigts du musicien jouent facilement sur le clavier de piano. alors ici le verbe courir استعملناه في le sens figuré ماشي المعنى الحقيقي ديالو ولكن le sens figuré المجازي. les athlètes courent très vite يعني العدائين كيجريو بسرعة. هنا استعملنا le verbe courir dans son sens propre يعني aller plus vite que le pas نمشي بسرعة على المشي. alors هنا chers élèves ce qu'on doit conclure un mot peut être utilisé يعني الكلمة نقدروا نستعملوها في المعنى الحقيقي ديالها au sens propre. c'est le premier sens du mot اللي هو المعنى الحقيقي ولا الأول ديال الكلمة. c'est le sens le plus courant هو المعنى المتداول ديال الكلمة هو المعنى الحقيقي كيف قلنا للكلمة. au sens figuré اللي هو التعبير المجازي ديالها c'est un autre sens هو معنى آخر ديال الكلمة que l'on trouve grâce au contexte اللي كنستخرجوه فقط من المعنى ومن المفهوم ديال الجمله. il évoque une idée كيبغي يقول لنا اولا كيبغي يوصل لنا شي فكره يعني كنعنوا به المجاز التعبير المجازي للكلمات. passons maintenant chers élèves à l'exercice d'application. indique si le mot souligné est au sens propre ou bien au sens figuré. j'emmène les bêtes au champ يعني اصطحبت les bêtes ça veut dire les animaux au champ الحقل. je cherche mon frère et la petite bête de ma sœur. maman casse un verre كسرت un verre. je marche longtemps mes pieds sont cassés. nous sommes au pied de la montagne. alors chers élèves من بعد ما تكونوا خرجتوا التمرين ووضعتوا pause la vidéo on va recommencer la première phrase. j'emmène les bêtes au champ اصطحبت الحيوانات إلى الحقل. هنا التعبير ديالي حقيقي sens propre. je cherche mon frère et la petite bête de ma sœur. هنا كنبحث على الأخ ديالي وهنا استعملنا لو مو بيت باش نعطيو لما سور que ne fait pas attention
Ça veut dire qu'il joue, parle, dit ce qu'il veut. Alors ici c'est un sens qui est figuré. تعبير مجازي. يعني هنا باش كنبغيو نقولوا على ان الاخت ديالي لا تبالي زعما بالاشياء، المبالغه. مامون كاس ان فيغ. لو فيرب كاسي هنا كسر، استعملناه في المعنى الحقيقي ديالو في سونس بروبر. الام ديالي كسرت ان فيغ كاس. لو سونس ايسي اي بروبر. جو مارش لونطون يعني مشيت كثيرا. مي بيي سون كاسي. واش الرجلين ديالي كيتهرسوا مع المشي؟ نو، مي il veut dire que mes pieds sont épuisés ou fatigués. رجليا عياو. Alors ici on a utilisé le mot casser dans son sens figuré. المجازي، تعبير مجازي. Nous sommes au pied de la montagne. واش les pieds، واش la montagne عنده des pieds؟ Bien sûr que non. Ici on veut dire que nous sommes arrivés en bas de la montagne. إذا هنا استعملنا le sens qui est figuré. تعبير مجازي. Voilà, chers élèves, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui concernant le sens propre et le sens figuré avec l'exercice d'application et sa correction. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine séance. Au revoir.